आज जिस बारे में मैं बात करूंगी वो है इस्लाम कबूल करने के बाद। बहुत से ऐसे सवाल हैं, कॉमन कुछ एक सवाल हैं जो बार बार पूछे जाते हैं मुझसे। तो ये वीडियो मैंने इसीलिए बनाई है कि अगर किसी को वही सवाल पूछने हैं तो आप ये वीडियो भी देख सकते हैं, आपको वही जवाब मिलेगा जो आप मुझसे सामने लेंगे या मुझसे पर्सनली लेंगे जवाब। तो पहला सवाल जो अक्सर कई दफ़ा मुझसे पूछा गया है, आपने इस्लाम कबूल क्यों किया? देखिए, हक और सच को किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं होती। हक फिर भी हक ही रहता है और सच हमेशा सच ही रहता है। आपको एक चीज़ छुपाने के लिए या झूठ बोलने के लिए न जाने फिर कितने झूठों की लाइन लगानी पड़ती है, कितने झूठ और बोलने पड़ते हैं। लेकिन सच ऐसा है, हक ऐसा है कि अगर आपने एक बार उसे मान लिया, एक्सेप्ट कर लिया, बोल दिया, बात खत्म। और उसे किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हक के साथ, सच के साथ अल्लाह है। और ये तो दीन इस्लाम की बात थी। माशाअल्लाह, ऐसा दीन जिसमें इतनी मोहब्बत बताई गई हो, ऐसा दीन जिसमें ज़िंदगी जीने का इतना आसान तरीका बताया गया हो, वो दीन जो अल्लाह का हुक्म है, वो दीन जो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी ज़िंदगी अपना उसी तरह से बिताया है। तो अल्लाह की रहमत हुई मुझ पे कि मुझे ये मौका मिला जानने का और इसे अपनाने का अपनी ज़िंदगी में। वरना हर किसी के सामने हक के रास्ते आते हैं, अक्सर लोगों के सामने आते हैं, और दो रास्ते होते हैं उनके सामने, या तो आप चुन लें या आप छोड़ दें। फिर ये आपकी, अल्लाह ताला ने आपको जो फ्री चॉइस दी है, आपकी ख्वाहिशात हैं, डिपेंड करता है आप पे कि आप हक को जानते हैं कि नहीं। दूसरा सवाल, क्या आप शादीशुदा हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी शादी हो चुकी है। जहाँ पता चलता है कि मेरी शादी हो चुकी है, वहीं से अगला सवाल आता है, अच्छा इसीलिए आपने इस्लाम कबूल किया? जी नहीं, मैंने निकाह की वजह से इस्लाम कबूल नहीं किया। निकाह मेरा इस्लाम कबूल करने के 3 साल बाद हुआ है। मैं 3 साल बिल्कुल अकेले रही हूँ, बिना किसी की मदद के, बिना किसी के सहारे के। अल्लाह का सहारा बेशक था और रहेगा इंशाअल्लाह, लेकिन मैं दुनियावी सहारों, सपोर्ट्स की बात कर रही हूँ जो इंसान अक्सर दिखाने की कोशिश करते हैं। तो बिना किसी के सहारे की मैं 3 साल पहले अकेली रही हूँ और 3 साल बाद अल्हम्दुलिल्लाह मेरा निकाह हुआ है। तो इस्लाम मैंने निकाह के लिए नहीं, सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह सुब्हान ताला के लिए कबूल किया। आपने 2 नाम क्यों रखे हैं? आयशा फ़ातिमा। दरअसल मेरा पूरा नाम आयशा फ़ातिमा है। तो मुझसे अक्सर पूछा जाता है कि आपको 2 नामों की क्या ज़रूरत थी? दरअसल हुआ ये कि जब मुझे डॉक्यूमेंट्स वगैरह बनवाने थे अपने, तो मैंने जितना भी पढ़ा था, मुझे उसमें से अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का कैरेक्टर बहुत अच्छा लगता था। वो उनका खेलना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, उनकी मोहब्बत, उनकी बातें माशाअल्लाह बहुत अट्रैक्ट करती थी। तो आयशा मुझे बहुत अट्रैक्ट करता था, इसलिए मैंने आयशा चुन लिया था आयशा चुन लिया था खुद के लिए। तो एक बार मैं अपनी उस्ताद, जिनसे मैं कुरान सीखती थी, पढ़ती थी, जिनके पास दुआएं सीखती थी, उनके पास गई। तो मैंने उन्हें बोला मैं अपना नाम आयशा रखना चाहती हूँ। बहुत तारीफ़ की उन्होंने, माशाअल्लाह बहुत खूबसूरत नाम है। बोला आप अकेले क्या रखेंगी आयशा, पीछे कुछ रखिए, नाम के साथ कुछ जोड़िए। तो उन्होंने बोला हर कोई रखता है ना, जैसे सारा फ़ातिमा, रुखसार फ़ातिमा, इस तरह। तो मुझे बोला आप आयशा फ़ातिमा कर दीजिए इसे। तो आयशा मेरी पसंद का नाम है और फ़ातिमा मुझे मेरी उस्ताद ने दिया है, तो इसलिए मेरे ये 2 नाम, मेरे एक ही इंसान के 2 नाम हैं, आयशा फ़ातिमा। क्या आपके घर वाले आपके साथ हैं? क्या आपका उनके साथ कोई राब्ता होता है? पुराने फ्रेंड्स, सहेलियाँ? देखिए, इसके ऊपर मैंने एक पूरी वीडियो भी बताई है, जहाँ पे मैंने अपनी कहानी का बयान किया है कि मेरी फैमिली का रिएक्शन कैसे था, फिर क्या हुआ। लेकिन इन शॉर्ट छोटे हिस्से में थोड़ा छोटा करके बताऊंगी आपको मैं कि नहीं, उनसे मेरा राब्ता नहीं होता है, और किसी से भी, पुरानों में किसी से भी बात नहीं होती है, सहेलियों में भी। मॉम डैड जो फैमिली है मेरी, समझ सकते होंगे कि सोशली उनको बहुत तकलीफ़ हुई होगी, तो
میرا نام ختم ہو چکا ہے وہاں سے، اور میں نہیں چاہتی کہ میں ان کو دوبارہ سے تکلیف دوں۔ پتہ کرتی رہتی ہوں کہ وہ کیسے ہیں، یہاں وہاں کچھ زور زبردستی درخواست کر کے لوگوں سے، الحمدللہ وہ ٹھیک ہیں، تو لیکن مجھ سے ڈائریکٹلی ان کی بات نہیں ہوتی ہے۔ دعا کریں، کیا پتہ کسی کی، آپ کی، میری، کسی کی دعا قبول ہو جائے اور وہ بھی ایمان لے آئے۔ اکثر پوچھتے ہیں آپ نے کس وجہ سے اسلام قبول کیا، ایسا کیا تھا جس نے آپ کو اٹریکٹ کیا؟ یہ بھی میں نے اپنی کہانی کی جرنی میں ویڈیو میں بتایا ہے، اور تھوڑا سا بریف کر کے یہاں پہ بتاؤں گی کہ مجھے کسی نے ٹوکا تھا کپڑوں پر، میں نے ویسٹرن کپڑے پہنے تھے، اس پہ ٹوکا تھا، تو میں مجبور ہوئی یہ پڑھنے کے لیے کہ اسلام میں عورتوں کو پردے میں کیوں رہنا ہے، انہیں خود کو کور کر کے کیوں رکھنا ہے، جب خوبصورت جسم ہے، شکل ہے، خوبصورت بال ہیں، اور خوبصورتی ہوتی ہے تعریف کے لیے، جب وہ دکھا سکتے ہیں تو پردے میں کیوں رہنا ہے۔ اس سوال کی وجہ سے میں مجبور ہوئی اسلام پڑھنے کے لیے۔ آپ سمجھ لیں اللہ تعالیٰ کو میرا دل اسی سے کھولنا تھا، اس سوال سے، تو الحمدللہ آج میں مسلمان ہوں۔ آپ کو قرآن کا سب سے اچھا سورہ کون سا لگتا ہے؟ یہ بھی اکثر مجھ سے پوچھا جاتا ہے، تو بتا دوں کہ مجھے سورہ ملک بہت زیادہ پسند ہے۔ مجھے معنی نہیں پتا، جو تفسیر یا ترجمہ ہم کہتے ہیں، لیکن سورہ ملک چیپٹر کا نام لیتے ہی کچھ ہوتا ہے دل میں، عجیب سی فیلنگ آتی ہے، کچھ عجیب سا محسوس ہوتا ہے۔ بہت زیادہ محبت ہو گئی ہے مجھے سورہ ملک سے، بہت زیادہ۔ اگر میں حفظ کرنے کا سوچتی ہوں کبھی، تو پہلے میں سورہ ملک اٹھاتی ہوں، رادر دین کی اماں پارا سے چھوٹے چھوٹے سورے پڑھوں، میں پہلے سورہ ملک اٹھاتی ہوں، اور الحمدللہ کچھ حد تک یاد بھی کیا ہے، کوشش کر رہی ہوں۔ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے مکمل حافظہ بنائے پورے قرآن کی۔ یہ سوال بھی میرے سامنے کئی بار آیا ہے کہ صحابہ اکرام میں آپ کو سب سے زیادہ اٹریکٹیو پرسنالٹی کس کی لگتی ہے، مطلب آپ زیادہ کنونس کس سے ہوتی ہیں؟ تو ماشاءاللہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیریکٹر پڑھنا مجھے اتنا پسند ہے، اور جس طرح وہ ڈیل کرتے تھے، جس طرح کا ان کا غصہ تھا، جو اسٹرکٹنس تھی، بہت خوشی ہوتی ہے ہر بار ان کے بارے میں پڑھ کے۔ اور دوسرے ہیں خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ماشاءاللہ سبحان اللہ، ان دو کو پڑھنا مجھے بہت پسند ہے، ان دو کے بارے میں پڑھنا مطلب مجھے بہت زیادہ پسند ہے، اور بہت بہت کنونسنگ کیریکٹر لگتے ہیں مجھے۔ ماشاءاللہ میں سبھی صحابہ اکرام کو پسند کرتی ہوں بے شک، لیکن اگر ان میں سے فیوریٹس اٹھائے جائیں تو صحابہ اکرام میں سب سے زیادہ فیوریٹ یہ دو۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملے۔